nasa 4th floor ako dito sa warehouse. So, pag mo dito sa bintana, yan yung makikita mo. Yan. Yan yung company na yan. Yan yung Portronic. Then, Topoli. Tapos ayun yung KYEC. Yun. Malayo. Medyo malayo. So, ito yung dorm namin. Yan. Yung dorm namin. Buo yan. Yung buong na yan, dorm namin. So, yun yung way papuntang Sinchu. Yan. Daming kotse, oh. Akin lahat yan. Tapos, yun. Yung parking lot. Parking lot ng Portronic. Sige na muna. Bye-bye.